Hello friends, today I'll give you an outstanding idea of exercise for both hands. বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের হাতের আঙুলের ব্যায়াম হবে এমন কিছু বলবানি আমি আজ শেখাবো, যেগুলি কিন্তু আপনাদের আঙুলগুলোকে অনেক সঞ্চালিত করবে, ফ্লেক্সিবল করবে। তো আসুন শুরু করা যাক, দেখে নেওয়া যাক ভিডিওটি কেমন, টিউটোরিয়ালটি কেমন। আর বলে রাখি, যদি ভালো লাগে অবশ্যই টিউটোরিয়ালটি লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করবেন, সেই সাথে বেল আইকনটি প্রেস করবেন, তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল আপনার কাছে কিন্তু পৌঁছে যাবে। Friends, if you like these kinds of riyaj, kindly put your like, comments and subscribe my channel. Thank you. Let's go. Ball will be dha dhi dhe te dha dhi dhe te ta ti te dha dhi dhe te reverse dhete dha dhi. Dhi will be ti with maya ghe dhi dha dhi dhe te dha dhi dhe te ta ti te dha dhi dhe te dha dhi dhe te dha dhi dhe te ta ti dha dhi dhe te with maya dha dhi dhe te that means dhe or dhe te dha dhi dhe te dha dhi dhe te ta ti dha dhi dhe te dha dhi dhe te Now first dadi dadi ta. You use your left hand also. Ko dha dhi dhe te dha dhi dhe te ta ti te dha dhi dhe te
धाधी धाधी धेटे धेटे धाधी धाधी धेटे धेटे ताती ताती धेटे धेटे ताती ताती धेटे धेटे ताती ताती धेटे धेटे धाधी धाधी धेटे धेटे. Use your both fingers. Look, धाधी धाधी धेटे धेटे धाधी धाधी धेटे धेटे. Excellent riyaj for both hands, for both fingers. Dhaadhi dhaadhi dhete dhete dhaadhi dhaadhi dhete dhete. Dhaadhi dhaadhi dhete dhete धाधी धाधी धेटे धेटे ताती ताती धेटे धेटे धाधी धाधी धेटे धेटे. Now, second part of this practice. 6 times dhadhi, 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 dhada, dhida, dhadhi, 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 dhadhi. 6 times dhada, dhida, dhadhi, 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 dhada, dhida, tati, 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 tata, tita, dhadhi, 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 dhada, dhida, dhada, dhida, tati, 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 tata, tita, dhati, 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 dhada, dhida, dhati, 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 tata, tita, dhati, 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 dhada, dhida, dhati, 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 tata, tita, dhati, 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 dhada, dhida, dhati, 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 tata, tita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhadi, 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 dhada, dhida, dhati, 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 dhati,
5